sikap ta sa bato sa wall as a connection sa mga mga experiences sa mga ihimo sa mga previous nga mga balahang tao, mga propeta, in connection to the temple. Okay? So Baruch Hashem, naka-travel po mi sa tunnel nga ilalom anang lugar nga lagyan na mo ang dapit nga diin dito ang Holy of Holies or Kodesh Kadeshin sa tunnel. Pagka amazing kayo, city nga naibangag silalom nga diin nakapaluna sa bato. Siyudad nga ibabaw sa bato. Yang ilalong bangag. Ang ilalong tunnel. Ug ang usa sa mga katuyuan sa tunnel, mao ang pagpangita sa tubig. Just imagine mga 15 feet o 50 feet pababa na ay sapat. Amazing kayo. Sapat ang ibabaw mga bato. Yan ay sapat nga tinaw kayo sa ilalom. Makaingon yung ang Jerusalem usa ka syudad nga di nimo kumpara. Syudad nga bato. Probag bihira ka lang makakita og yuta. Bato yung makita. Bato yung makita. Una nga makaingon ka mga kahibulungan po ng lugar. Pero despite nga bato, ay mga kahoy kay ilahang di-drift irrigation. Matag kahoy na ay hose na ay nozzle para sa tubig supply, water supply. Okay, so Baruch Hashem. Ano itong Friday night, ni-join me og dinner sa usa ka Jew na nakasawa og Filipina, si Sam Finkel. Og Baruch Hashem nga naka-observe ko og actual nga Shabbat dinner. Shalom, Marin. Shalom. And then pagka udto, alas 2. Nung udto pa man diri ng alas 2 kay advance mang oras. Masalop ang adlaw diri alas 7:30. So alas 2 sa udto, ni-join po mi og lunch sa ilahan ni Rabbi David Stern. Nga dito ra po doon sa hotel, doon sa Wailing Wall. Po dito yung mga Filipino na nag-process o conversion. O dako kay ilahang kalipay nakadungog sila na doon ay gitawag o leader sa Noahide na nagatudlo sa Torah for the nations. Matod pa ni Sam na usa ka certified Noahide Mori. Dito kasi sa dapit ni David Stern, iya pa kong gitawag og rabbi. Rabbi iyang tawag sa kuha. Ano man tungod kay siguro ngalan nga nagtudlo para sa ila na ako sa level sa rabbi. Okay, so ug akong adlaw aduna ko'y appointment daw ni Rabbi Yose. Musakay pa mi og boss. Ikan diri mo baklay pa mi og mga 10 minutes unya musakay pag boss. Padulong silang balay. Okay, doon ako i-arrange asaya. Kaya mo na nga nag-message ko ganina na ang ato ang online classes ipagayon na to karon Martes kay ugapuhon wala ko time kay alas 2 mo na diri. Kaya kung alas 3 ang mo appointment dapat wala ka na mi og alas 2. So nasa conflict sa schedule. Niya may daw nun yung kayo na magkita mi. Okay.
Baruch Hashem, kaninyo nga mga suporta nini nga trip padulong diri na Baruch Hashem sa si Hashem mao ang mobalos kaninyo. Di basta-basta mupuyo diri na pag-ingon ako nga almost 1 month mi diri. Ang mga turista diri may mga wow, kaya ninyo man. Naman tungod kay ang pagkaon diri. Pwede ka mo kaon o sa kakananan. 80 shekels ang imong kaon ikaw ra isa. Yang shekel diri kay ang kantidad is 22 pesos. So kung makaon kag 80 shekels, 1,600 plus ang kantidad sa imong gikaon. Ang kaon na ito na diya sa Pilipinas, marag pulo na ng kananan. Kapag ay 50 ang budget na ito sa kaon diya sa kilid-kilid. Dili basta-basta. Dili basta-basta nga, muna nga, Baruch Hashem, nga sa taas na mong panahon. Sabi ninyo, hangtod karon wala pa may nagkita ni Rabbi Moshe Peretz. Karon man ginagtrabaho siya, o niya ang mga anak nag-eskwela. Huwag yun siya panahon. Okay lang. Pero na ay mga laing mga rabay nga kikahimamat na ako, kiwalag na ako, o naka-join ko sila ang mga Shabbat activity, o napukaw ang ako ang mga Hebrew ba nga mga nangatulog ba? Ako mga Hebrew nga mga piraka. Man, mag-join ka sila. Wapil yung kanta og Shalom Aleichem Malachi Asharet Malachi Elyon. Dugay na kayo kuha ni kanta na niya. Pagsunod na Isit Kayil. Arang-arang itong Isit Kayil kay memorize naman ako. Kaya bisan ang mga Noahides, we are requested to sing Isit Kayil. By the way, dito mga lalaki, mga lalaki nga mga Noahide, magtuon ta og kanta og Isit Kayil. Okay, ginakanta dyan na ang Isit Kayil matag Friday night. Dili lang mag-recite anang in English, kundi kantahon dyan siya. So kantahon sa Hebrew para ang iyang frequency na para sa wives kini ilang ma-absorb. So mo na nga dapat yun mo mutuon, mutuon mo. Ako sige na mo kanta na sa una pa tungkol karon unang pagkanta dito. Wala ko na out of place kay kabalo man ko. Kabalo ko mo kanta sa Shalom Aleichem, pag-welcome sa mga angels sa Shabbat. Kabalo ko mo kanta sa Isit Kayil. And then after sa dinner, lain na po nga awit, lain na po nga kanta kay mga biraka. Festival manggod yun nila ang Shabbat festival. Sabi ninyo na 2 beses ko naka-experience ang Shabbat nila. Ora siya laureat. Naburag ni kaon mo restaurant nga laureat siya. Primerong deserve tinapay, wine. Paguman, kipuson. Then, salad na po. Then, paghuman, po'y isda. And then, karne. And then, cake. Uban pa. Basta kay ang Friday night ang lunch sa Saturday murag mukabat og 2 ka oras kapin nga di mo mamahawa sa lamesa. Dili para sa tuwa ba nga kaon lang dahil nagpuhuman ana inom tubig puhuman ana mana. Ang sa Jewish lahi jud mangaon sa Friday night
pinakadali 2 oras sa mo mamiya sa lamesa. And then pagka Saturday noon time, another na po nga sobra 2 oras. Imagine ka alas 2 or alas 3 unya na human hapit alas 7. Yan sige ginagkaon. Yan sige inom og wine. Sige klikayin. Yan wine yun nga na 14% ng alcohol. Yan ako dili magyo ko. Di magyo ko mo kumbaga di magyo ko hilig ana na ako dim sa baba karon ingno ni kay okay kaya na. Dili na ko kaya. Okay? Pero magkipahuman nila og paniudto. Adto na po sila sa Willing Wall kay mo-offer na po sila og biraka. Adto na po sila. Inaana sila diri. Muna makaingon yung ka nga ang nations giikot-ikot ta sa religion. Unya murag nagmumukhang tinuod. Pero kung makaari ka diri, kabalo mo ang mga Pilipino karon diri. Dugay-dugay na sila diri. Nag-convert din sila. Mapush yun silang ma-convert na naman. Kita yun nila. Labi na ang nagpuyo diri sa Jerusalem. Nagpuyo diri sa Jerusalem. Kumbaga, mapush yun silang mag-convert. Wala sila, kumbaga, wala na ilain pang choice kung mag-isugota o spirituality. No? Ako'y istorya diri nga nag-ana siya nuwakay diya sa Makati. Nuwakay nga mga sessions. Pag-ari niya diri, convert na yun siya. Ano man, tuod kay diskontento siya. Diskontento. Kaya naaman din ko reachable. Reachable ang mga bait din ang mo-convert. Muna nga, kung matanaw ka sa mga Jewish, labi na kung mato ka sa Willing Wall, makaingon yung ka nga, wadyo'y pulos ang religion sa tibok kalibutan. Gawas lamang sa mga Jewish. Makita yun yung mga sila lang dyan. Anay lain pa. Na sila lang. Una nga, ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. O lamang ang tinood ng Elohim. Ako ganina buntag, nihalok ko sa Willing Wall, gunit ko sa bato. Huwag yun na ako ang opening line. Hashem, you are the Elohim of Abraham, Yitzchak, Jacob, Elohim of Israel. Na maupod ang Elohim na ang bisimba. Malam mo, nag-isip ko kalu-kaluan ng kipa sa Wakay. Ganahan kay istorya sa kuha ang mga Jew dito. Ano man, kay ilang ibasa ba nga, ay aman Wakay. Pagkatawa sila, ano man, rare kayo na diri. Rare kayo. Siguro, mga 100,000 na siguro nagbisita diri. Wala gakipa ba o ayaman no. So kanina ami ba? Nga nagduol sa Willing Wall, pila na kakalibo. Wala gakipa o ayaman no kahit. Wala nga ako na istorya daw, Benin Noah, cocaine, Animori shall Benin Noah, Siva Mitzvot shall Benin Noah, Cain. Yeah. Dapat ito'y isa ka Jew nga iduol isa. That is the transition. Being is a transition of the entire Torah. Transition. Okay. So, Baruch Hashem. Okay, wisgot na sa itabo sa linog. Balong wag igsunan, mga panahon yun, Ana,
ang biraka is Baruch Atah Hashem Eloheinu melech haolam ose maaseh bereshit. That is also Baruch Atah Hashem Eloheinu melech haolam male olam sikoko gevurato. Okay? Sikoko gevurato male olam. Ang salinom yun katug yung ose maaseh bereshit. That means blessed are you, Hashem, our Elohim, King of the universe, who renews His creation. Now, who is doing a renewal of creation. Kabal mo ang linog, renewal of creation na siya. Ay mga bungtod nga patagon, na apo'y mga valley, creek nga iyang tabunan. So that is a renewal of creation. Okay, so naamang kita mga kulba nga naman tungod kay siyempre dili na siya normal. Madagan ta. Pero after that, dalitang ulian and then maka-offer to ang biraka. Now, madilita kumbaga murag hopeless ang atong mga actions murag walay imuna, walay bitakon. That is faith and trust. Dapat lahi jud ta. Although na among kita first reaction na to hadlok kita, pero it doesn't mean na mo control nato na siya. Instead, ato siyang mapababa tungod kay naata kay Hashem na naata sa Torah. Okay, so pinangdanon kayo. Ulit. Okay. Can we call you Rabbi? No, don't call me Rabbi. It's enough, Mori. Tungod kay ang Rabbi, that is a rabbinic ordination. Don't call me Rabbi, just call me Mori. Rabbi is also a Mori. So another side na sa ilang ordination. Ang ordination ako is Mori. Okay. We discussed about Tanya chapter 3, and we can find the Eitz Chaim. The Eitz Chaim is highlighted, and according to Rabbi Albanov, although he didn't want to be called a rabbi, if we study creation, we need the two diagrams. One is the physical diagram, and that is the periodic table with 118 elements who has 92 natural elements. Now, 92 ang natural elements. O kini nga periodic table paves the way to understand the universe. And in the spiritual aspect, although they are not really connected to each other, is the Eitz Chaim that was designed by ni Arizal. Kapila namin mag-attempt mo ato dito sa Fed or Chifat in Hebrew. Walay bas mo ato. Okay, usa na sa mga doon ang lugar ni Arizal and Blessed Memory, mo ang Chifat nga doon rin na siya dito sa Galilee. O ang Shiloh, na mao ang lugar nga diin 300 plus years ang tabernacle naka-station dito. Balo mo, for the sake of security, walay bas. Kay north siya. Na mao siya ang target sa Hezbollah. No, ang north side. Wala nga medyo sarado pa ang gamay. Dili may makaadto pa sa
Safed or Chifat in Hebrew, na maong lugar ni Rabbi Rizal Iska Gloria, na mao gayon ang nag-design sa Eitz Chaim that was published by his Talmid named Chaim Vital. Dili jud ni siya connected sa periodic table na kini na discover sa Russian scientist. Disconnected ni siya, but we can find relevance na niini nga duha ka diagram. Okay. Since niata sa Book of Netanya, so we cannot run away from discussing the Eitz Chaim or the Tree of Life. Mao ang diagram for us to understand creation and the entire universe. I'll just share first. Remember that the whole world was created by Hashem's words. There are 10 utterances that we can find in the book of Bereshit, book of Genesis chapter 1. Now, and that includes Genesis 1:1. Because we can find in verse 3, Vayomer Elohim, Hihi or Vayhi or. And then how many times? Now, ibalik-balik ni Vayomer Elohim. Then here also Vayomer Elohim, and that is 9 times plus Genesis 1:1 equals 10. Now, 10 utterances. Ulo. Huwag mo din ako makakuha, no? How many times we can find the Vayomer Elohim here in verse 3? Vayomer Elohim Hior Vayhi or. And Vayar Elohim et Haor Kitu. Elohim said, let there be light, and there was light. And then in verse 6, Hashem said, Vayomer Elohim, Ihi Rakia, Bitok Hamayim, and Vayhi Hamabdil Bein Mayim Lamayim. So you can find also, now, Vayomer Elohim again, and also here, Vayomer Elohim. So entire Genesis chapter 1, we can find 9 times the line Vayomer Elohim mentioned, and the 10th is the Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. That means, since we can find a pattern how he created, according to the sages, that's why when he created the heavens and the earth, it's just the same. It's just the same pattern. He spoke the words. Yang gisulti ang mga pulong. And we can find that in the Eitz Chaim, makita nato ang mga lines connecting to the 10 Sephirot na mao kining pulo ka mga lingin. As I've said, Sephirot means Lisafer, ang iyang infinitive, that is to tell. And these are the facet na diin mo gawas ang mga divine energy. And notice nga niining 10 Sephirot, they are all connected with 21 at 22 lines. Okay, and the 22 lines, it is connected to the 22
letters of the Hebrew alphabet. Ang 22 ka mga linya, like this. Okay. You can find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So you can find there are 22 connecting lines representing the 22 Hebrew alphabet. Now sa 22 Hebrew alphabet, makita nato na it is through by this 22 alphabet, they all connected the 10 Sephirot through these Hebrew letters. Karon, ang 22, doon ay 7 doubles. Kumbaga, double siya nga letra in Hebrew. Lahi ang pagsugod, lahi pod ang ending. I will give you an example. Here it is. Okay. Ang Mayim, for example, like this. This is the Hebrew for water. You can find the mem, which is letter M in the English. Naa siya sa tunga-tunga or naa siya, or madaplin man siya. Ang iyahang forma is open mem. Naa siya opening there is sayang foundation. Whereas ang ending is close. Okay, this is one of the doubles in Hebrew. Like this, the mem is open mem, whereas the last is close. Okay. Another letter is that is double. We can find now Nun. Okay, this is the final Nun. Nun, and we can find also the middle or the initial Nun. Lahi siya. Lahi siya o stroke. Okay, like this. This is the middle Nun. Whereas the final Nun is this. Okay, so that is the example. Nasa 22 alphabet, doon ay 7 doubles and 5 different stroke. Sa double is doon ay hard, doon ay soft, and then we can find that all in all, they are 22. Okay, that through these 22 letters, the world was created. It is stated in the book of Isaiah 40, verse 8, that the world was framed by Hashem's word.
Let's turn to Isaiah. It says here, book of Isaiah 40, verse 8. Book of Isaiah 40, verse 8. It says here, the word of our Elohim stands forever. You can find in Hebrew, it says, Odavar Elokeinu Yekom Leolam. The word of Hashem stands forever. Now it is forever. And according to Baal Shem Tov, that means the speech that he used when he created the heavens and the earth, talking about the 10 utterances. Now the 10 utterances, it refers to the 10 utterances that through that utterances the worlds were framed, the world stands. No, ati po kalibutan kini may baro. Okay, so as we have discussed before, that the 10 Sephirot were categorized into two. One is the three called mothers, the Chokmah, Vina, and Da'at, which is also called as the intellectual powers of the soul. Okay, the three mothers, they are the three intellectual powers of the soul, the Chokmah, Vina, and Da'at. And the acronym of this is Chavad. So the term Chavad is the acronym of Chokmah, Vina, and Da'at. Okay? And then the 7, which is the second category, is called the 7 doubles. And this corresponds to the 7 emotional attributes. And they are called doubles because emotions can express themselves in opposite ways. The chesed, that means ang iyang pagkamaluluyon, kivura, ang iyang kusog, yan, pagkamabinantayon, lentiferet na the beauty, and the nitshak, pagka madinot-duton, and pagka madaugon, and hod, ang iyahang papaubsanon, or ang iyahang pagkamapasalamaton, and then Yesod, which is the foundation, and the Malchut, which is the rulership or royalty. Okay? So the Chokmah, which is wisdom, being understanding, and knowledge, that they are called mothers. Why? Because they are the source of all the 7 doubles. By the way, the 7 doubles, they are also called as the emotive part of the soul. That is the emotional aspect of the soul. Mao kini ang emotional nga bahin sa ato ang kalag. Whereas the 3 mothers, they are the intellectual level of the soul. So we can find now that the 3, they are called intellectual part of the soul. The 7 is the emotional part of the soul. So we need both of them. We need the intellectual part and we need also the emotional part. Okay, and they are the intellectual part, they are called mothers, and the 7 doubles are the emotional attributes known as the 7 days of creation. Why it is connected to the 7 days of creation, the
the seven bubbles or the seven emotional attributes, why they are connected to the seven creations? Because on the first day of creation, that is Sunday, Yom Echad, it is the time of Kised. It is the day of Hashem's kindness. There are questions arising. Why Hashem, who does not need anything, why he created the world? And then the simple answer, because he created the world of his kindness and goodness. Okay, so that's the first day. And then we can find the second day, that is Monday. It is called the day of Gibora. Why? Now as you observe, the second day of creation, kini ang ato ang makita na sa second day of creation. Here it is. Okay, day 1. And then in Genesis 1:6, and Elohim said, let an expanse come to be in the midst of the waters, and let it separate. Kini nga word. Separate. This is in Hebrew is mabdil. Okay. By him, mabdil being mayim lamayim. That means the day of separation, the day of division. And since this is the day of separation, a day of division, therefore, it is called, he separated the waters under the expanse, the waters above the expanse, and it came to be so. When there is separation, there is Gibora. Na ay Gibora. When there is separation and division. And then the third day is called the day of Tiferet. That is the day of beauty. The Tiferet is beauty. Okay? And so on. Okay, Nitzhak, endurance or consistency, persistence, or victory. And then Hod, splendor, and also humility. And Yesod, which is the foundation, and Malchut is rulership or royalty. Connected siya sa atuang physical existence ng gitawag og the world of Asiya. The world of Asiya is the world of action, and that's we are in. Ang atong physical mga movements nakita sa level of Asiya. And then this is the level, the aspect of rulership, royalty, or malkut. That is kingship. Sa the best example mo, when Hashem created the animals, there are many distinctions compared to when he created Adam. There are many distinctions compared to how Hashem created the animals. Usa ni ana mao ang hayop. Ang iyahang kidney, iyahang heart, o iyang ulo, tupong siya. The kidney, the heart, and the brain. Tupong level. As we study the book of Tehillim,
we can find that the heart and the kidneys, they are mentioned over and over again. Now, the heart is the place wherein the thoughts, now, atong mga panguna-una, kini siya nahimugso. And then, the kidneys, remember that the function of the kidney is to filter the blood passing through the kidney. All of the blood na naa sa ato ang physical body mo agi sa kidney, and it is connected to the intellect. And that's why keleyot in Hebrew, no? Or kilya, that is kidney, keleyot, plural, kidneys. Okay, so ang animals, ang iyang kidney, ang iyang heart, o ang iyang head, iyang brain, they are even. Tungod kay nagtupong iyang buko-buko, iyang lubot, iyang abaga, o iyang ulo. Whereas ang tao lahi. No, ang tao, ang iyang kidney, ubos sa iyang heart, o ang iyang heart, ubos sa iyang head. Nasa head, naa ang brain. This is in Hebrew. Brain means muwak. And the heart is lev. And the kidney is kilya, that is kaf. Therefore, if you take the acronym of the muwak, lev, and the kidney, that is mem, lamed, and kaf. And the term mem, lamed, and kaf means melech. I will show you because I will not presume that all of you are familiar with this. Okay, I presume na mga wala pa kabaluan eh. Okay? Zechariah 4:9 it says, or 49, not 4. 49. It says, Vihaya Hashem li melech al kol haaretz vayom hahu yihi Hashem echad o shemo echad. So you'll find the word melech composed of 3 letters: mem, lamed, and kaf. Mem stands for the moach, lamed for the lev, the heart, mem, the brain, and then kaf stands for the kilya, which is the kidney. Kung imong landaan, the kidney is below the lev, the heart, and the heart is below the mem. Why? Because Adam is upright. He was created upright. That's why ang tao, naa kaniya ang royalty, naa kaniya ang kingship, naa kaniya ang rulership. It is connected to the kingdom of the world of Asia. Ang kalibutan sa Asia. Okay? So we can find that in this diagram, the entire creation is hinted. And first and foremost,
He created first the Aleph Beit. Patod pa. It takes 2 years pa daw bago gi-create ni Hashem na ang tibok universe human gi-create ang Aleph Beit. Ang Aleph Beit, the Hebrew alphabet, mao ang elements of Hashem's creation. Kaya pinaagi ni namugna ang tibuok universe, tibuok kalibutan through this. They were all created through these 22 Aleph Beit, 22 letters. And that's why this is called as Lashon HaKodesh, the sacred tongue, balaan na speech, safa, balaan nga language, and it's a Hebrew. Una nga, it's not enough nga makabaluta o English understanding sa Torah. Dapat mo expose kita sa atong kaugalingon. We need to expose ourselves to the Hebrew. Understanding that through this, the world was created. Since this is the Lashon HaKodesh, balaan nga lingwahe, if we look back to the book of Zephaniah 3:9, this is a messianic prophecy. Zephaniah chapter 3, verse 9, that says, "And for then I shall turn unto the peoples a clean lips, and they shall call on the name of Hashem to serve him with one shoulder." If you consider the Hebrew, we can find in Hebrew, as now F-L, Amim, Safa, Berura, that is clean speech, clean language, Safa, Berura. Lekra kulam bishem Hashem, purposely so that all the people can call on the name of Hashem in a sacred way, in a pure speech. Li'avdu shechem echad, and to serve him in unity. Because it's through the language that people can be united. So for example, if we consider the book of Genesis, chapter 10, verse 1, now, and 11 is saying, Vayhikul haaretz safa akat. And all the earth has one language. Odibarim akadim. Usa lang ang ilang lingwahe. Ug tungod kay usa lang ilang lingwahe, therefore, they set out from the east, and they found a plain land, and they dwelt. And they said to each other, "Come, let us make bricks and make them thoroughly." And they had brick for stone, and they had spalt for mortar. Why they are united? Because of the one language, that is Safa Ekat or Safa Akat. Only one language that made him one. Okay, and the question, what was this language? That was the sacred language, the Hebrew language, the language of creation, the language of heaven, that Hashem imparted to Adam's brain. Just the same language. And that's why we can find that it is prophesied in Zephaniah 3:9 that the Hebrew language shall be restored so that each one can call Hashem in clean
That is Safa Berora. Clean speech, clean language, limpyo. And there is no other clean language apart from Hebrew. So that's the only clean language. Okay, so Baruch Hashem, kabalo mo sa ako diri. Lipay ko kayo nga maka-interact ko og mga Jew. Nga naman, makapangutana ko, niya sila po mangutana sa ko, makatubag po sa ila. Yung malipay ko, nga makasabot-sabot yun ko. Pero tinagin akong paningkamot na makasabot. Nasa lingwahe nga Hebrew. Bisan sa biraka, namurag namangon ang ako ang natulog ng mga Hebrew na nasa sulod ako. Namangon ba? Baruch Hashem for that. Okay, so dili man dyan lingon nga mo level ta sa ila, kundi expose lang tungkol sa sarili. We need to expose ourselves to the language. Why? Because you are designed for that. Now, we were all created. Hashem's creations were all created. Now, with that language and another else, with that speech. So, minungdanon na. That's why, no wonder, na Chefania said, blessed memory, na he will restore. Now, he will restore the Hebrew language. Safa Berora. Okay. Do we have a question? And we will end up here. Doon mo yung pangutana? No. Usbon ko, ayaw mong palayo sa Hebrew language. No, ayaw lang mo pag-ingon nga, nuwakay man mi, dili namin mo kuha ng Hebrew, kaya nuwakay naman mi, no. Because the prophecy says, i-restore ang Hebrew language. Everybody must be a learned person. Kabaluta sa Hebrew. Mabita akong i-encourage si Mrs. Ay, mag-study ka. Ay, kay kuhiton mo po siya pangutanon. So, magtindog-tindog ka dari. Ikaw mo po pangutanon po ka sa uban. Niya, magpalaban mo sa skuha ka. Tay, nasi pangutanon. Ikaw, mawalagi. Study jud ka ba? Kay pangutanon ka nila mo. Nagiging nga, kusog ta mangutanan diri. Yan naman po yung mangutanan na to. Murang po tag kabalo po no. Ganina lang daan na inungutanan sa mua. Gapon na po inungutanan sa mua. Saon mo na aron. Ikaw, dapat study na dyan ka. Karuman. At least kabalo lang ka. Now, kung sa'y buot pasabutan na, kung saan pagpangutan na. Okay, so, namang ko yung panahon bang murag ni palayo ta sa Hebrew. Ay, that's not good. It's no good. As may mo, paduol ta. Expose sa itong sarili. Who knows? Kamo di ay tagaan mong chance na mag-convert mo di. Gamay na lang kayong, gamay na lang kayong effort. No, mahimad ay mong Jew. Di, gamay na lang kayong effort, no? Tindaghan na kay Filipino diri, dyan sila, convert dyan sila. Kaya dapat sila community ba? Marag ka-work nila, kuyog nila. So, expose yourself with the language. Because it is prophesied that he will restore, because through these 22 letters, the world were framed, the world were sustained through the 24 letters, pure Safa Berora letters. Okay, do you have a question? Nag-convert na tayo ka dahil diyan? Nag-convert na tayo ka dahil? Wala. Hindi basta-basta mag-convert. Kaya mo puyo ka diri. Niya mo arkila ka og apartment tag 3,000 shekels times 22.
nagpasabot nga dapat 70,000 imuhang budget kada bulan. Arkila lang balay. 70,000. Hindi siya basta-basta. Kung na chance, mas higher siya kay sa akong part, bisan pa man ma-convert or dili, magpabilin mo ako nga teacher sa Nuangay. Kabalo ba mo diri nga murag ka na bang nag-evangelism bitaw naghimo sa Christian? Ano man, mga naman sa mga Pilipino, pero itong gahapon nangaon mi og Filipino restaurant. Yung mga Bisaya po. Pag uli na mo, po yung mga Pilipino mo na, convert mo, Jewish na mo, dili, nuwahin mi. So, ano naaman mo, naaman lagi kay Kipa, na Mrs. po, nuwahin mi. So, unsa ko nang nuwahin? Mauna siya, ang para sa mga nation, para nimo, Pilipino nga, dili ka mag-convert, pero mo, accept ka sa Torah, nuwahin ka. Sana aday na. Kaya dili man na kaya sa mga Jew, awin na si Mrs. Pwede na tayo ba, maglingkod-lingkod, sa kanto ba, mag-evangelize ta ng mga mga Filipino. Magmakaid mo. Dawatan na yung para sa inyo ha. Una yung sagasa mo tamuan to, magpabilin man dyan ang ito ang pagka magtutudlo. We teach Torah to the nations wherever we are, wherever we go. Okay. Wala question? Okay, Annalisa, ano po yung question? Gabi, Elder. Nangatana lang si Jeffrey ba kay na muratog imuhang na iyong gali nga na-refresh ka sa kadtong imuhang mga Hebrews na mga biraka. Kadto daw si gani for Shabbat nga blue ang color. Pwede pa daw ba daw to sa magamit? Kadto lang mga kuan. Kadto lang biraka nga connected sa for example, Psalms 145. Pwede to siya. Kadang Psalms 145, memorize naman nato sa una na Hebrew. Pwede na siya. Kadang mga stihilim nga mga pero kadang mga linya sa biraka, careful ato kay naamang ito siya Asher Kidishano Vimitzvota Vitsivano kana bawal yun na siya sa kaya ang meaning for you have commanded us with the commandments of we are not commanded, we are not. So mahimong hipokrita siya, mahipokrita. So kaning Amida din ni Elder. Ayaw. Okay. Ayaw siya kay Jewish na siya. Jewish ng Amida. Okay, kanto lang mga Hebrew. Hebrew na, pwede mo study Hebrew ng Psalm 67, Psalms 19, Psalms 145, Psalms 92, Psalms 93. Okay? Sundan ninyo sa Tehillim to make it safe. Para nga wala tayo overlap. Now we need to be very careful. Now we are not supposed to do things that we are not commanded to do. Some more question. Thank you for that. Okay, wala na. Nang minod ako na ang inspiration of the Ruach HaKodesh, ang desire to serve more and more passion, to serve Him, to honor Him, to love Him, and to fear Him, be upon you always. May Hashem strengthen you and making your imona and bitakon be strong in the midst of all trials na muabot sa nasa tamuad to. Hashem Yismor, Chitkim Oboikim, Hashem will guard you and protect you as you come and go. Amen.
Shalom, shalom. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Shalom, Elder. Shalom, shalom. Shalom, 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 More. Shalom. More. Shalom, Shalom. Elder. Toda. Shalom.